morning everyone. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Senang sekali bisa berada di sini ya di Indonesia Leadership Human Capital 2014. Saya ingin mengucapkan terima kasih sekali untuk Chief Editor Bapak Kemal Gani yang sangat luar biasa mendukung acara ini. Waktu kita diskusi, kita mengatakan bahwa Indonesia ini potensinya besar sekali. Kita butuh leaders yang visionary, yang bisa mengubah Indonesia. Setuju nggak semuanya? Ya. Dan ternyata SWA menyambut sangat positif dan membuat itu menjadi kenyataan. Jadi luar biasa untuk kerjasama dengan SWA. Kita berikan tepuk tangan. Dan saya hari ini mengangkat topik mengenai visionary and breakthrough leadership. Karena saya melihat bahwa kalau seandainya kita bersama-sama mampu untuk mengangkat semua daripada potensial leaders maupun leaders yang ada di perusahaan saat ini, maka kita akan go to the next level. Pertama-tama mungkin saya memperkenalkan terlebih dahulu bagi teman-teman yang ada di sini, Bapak dan Ibu sekalian. Kelihatannya semua sudah banyak yang tahu mengenai NBO ya. Boleh tunjuk tangan nggak siapa yang wow, yang customernya kebanyakan ya di sini semuanya. Oke, jadi ini adalah your success is the focus of our vision. Jadi ini NBO adalah Human Capital Partners di bidang leadership, di bidang organizational transformations, dan di bidang communications and talent management. Kita sudah ada secara global ya 25 tahun di dunia, dan di Indonesia sendiri sejak tahun 2003 ya. Jadi artinya sudah sekitar 11 tahun kita ada di 12 negara, dan di Indonesia sendiri boleh dibilang our main focus itu kebanyakan adalah multinational company ya, BUMN, dan juga perusahaan-perusahaan yang kategori cukup besar ya. Dan what we do, kita ada our main core business itu ada 3. Yang pertama itu adalah fokus kepada people, performance, dan productivity. Ya. Dan kita punya main area fokus di area human capital dan leadership itu ada di talent management, ya. Kemudian ada di organizational transformations dan people development. Ya, itu yang kita lakukan. Jadi saya tidak akan bercerita banyak mengenai NBO, saya akan langsung masuk aja ke inti daripada presentasi hari ini. Karena kenapa? Saya cuma dikasih waktu 30 menit katanya. Jadi harus agak lebih cepat. Is it okay for me to speak in Indonesia atau lebih baik saya ngomongnya campur bahasa Inggris bahasa Indonesia? Hah? Indonesia nggak apa-apa ya? Okay, so I excuse me for all the foreign speaker that I will deliver in bahasa Indonesia. Ini adalah data yang saya pinjam dari katanya sih calon menteri ya, kita nggak tahu ya. Tapi seorang inisiator, seorang yang sangat luar biasa, yaitu Dr. Anies Baswedan. Beliau mengatakan, wah, dikasih tepuk tangan artinya memang kita mendukung ya kayaknya ya. Luar biasa sekali. Beliau mengatakan bahwa tahun 2030 Indonesia itu akan menduduki posisi yang keberapa? Ke-7 ya. Dan 2050 Indonesia itu akan naik lagi posisinya menjadi nomor 4. Dan ini adalah sebetulnya hasil survei dari Citibank. Artinya apa? Artinya bahwa Indonesia itu akan berkembang sangat pesat sekali. Terlepas dari kondisi daripada tahun 2014 yang a bit slowing down in terms of the economy. Dan kita bisa lihat di sini bahwa secara demografi Indonesia itu sebetulnya masih ketinggalan jauh ya. Jadi Indonesia itu walaupun secara penduduk besar sekali, tetapi dari GDP per kapita itu masih sangat kecil. Dan Human Capital Challenge, kita bisa melihat bahwa indeksnya kita itu ada di nomor berapa. Kita lihat bersama. Singapura ada di range 26. Ya. Kemudian
diikuti oleh Thailand 103, kemudian Malaysia sekitar 61, dan di Filipina itu 112. Dan Indonesia, posisi kita itu sangat jauh sekali, yaitu 124. Artinya apa? Artinya kita butuh untuk bisa benar-benar mengangkat isu daripada human capital ini. Di NBO, kita melakukan survei setiap bulan Desember 2013, dan kemudian di tahun 2014 kita memaparkan kita punya hasil daripada survei, dan kita mengatakan bahwa there are 3 challenges that is very impactful to the leadership yang ada di Indonesia, organizational challenge, yaitu yang pertama adalah yang disebut dengan economic challenges. So we are still very labil, saya harus katakan, terhadap pertumbuhan daripada ekonomi. Dan yang kedua, competitions is also very challenging for us. Dan yang ketiga adalah growth. Bagaimana caranya kita bisa grow the company. So Harper Steven dari the Forward Focus Organization mengatakan what works well yesterday will be less effective today, ineffective tomorrow, and obsolete the day after tomorrow. It is exactly like dulu kita foto pakai apa? Pakai kamera. Kemudian habis itu dicuci, ya kan? Sekarang kita foto pakai apa? Pakai smartphone atau pakai kamera juga. Tetapi dicuci atau disimpan? Disimpan pakai disk. Sampai mertua saya yang saya bawa ke luar negeri mengatakan begitu sama saya. Dia bilang, nggak usah foto deh. Habis foto nggak pernah dicuci katanya. Soalnya disimpan aja, dan simpannya itu pakai disk atau di komputer, dan mereka nggak bisa buka. Jadi dia bilang, ngapain foto-foto? Sekali pergi kemana, nyampe di mana selalu we take pictures, but we never be able to see the pictures. Nah itu adalah what we call is the generation smart. Jadi banyak juga nenek-nenek yang pintar kan sebetulnya kan, ya. Okay, so you can see here that leadership style is now become the top reasons for the poor performing leaders. Ada 4 hal yang menjadi key differentiator daripada leadership perkembangan yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah bagaimana style daripada leaders itu sendiri. Yang kedua, apakah leadersnya itu memiliki vision dan tahu bagaimana menjalankan direction itu, dan bagaimana caranya dia bisa membuild teams. Jadi itu yang very important, itu bisa digarisbawahi. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian yang pulang nanti ditanya mengenai Indonesia Leadership and Human Capital Awards, ya, bawa pulangnya apa? There is only 3 things. How actually we can, itu bukan maksudnya dari saya ya, bukan dari speaker yang lain, tapi dari speaker yang lain definitely we can get a lot of things. Number 1 adalah how actually we can grow the leadership style. Ya, yang kedua adalah how to make our visions and mission happening. Ya, dan yang ketiga adalah how we can build the team. Jadi kita lihat di sini, inilah yang disebut dengan visionary leaders indeed. Kita lihat visionary leader sekarang, siapa yang menjadi market leader? Siapa? Samsung, ya, is become the market leader. Tapi where is Samsung pada saat di tahun 2009? Di tahun 2009, Samsung itu cuma 4%. Tapi apa yang terjadi pada saat di tahun 2012 menuju 2015? 67%. Jadi artinya they grow by 63% in 3 years time. Kenapa bisa begitu? It is because of the way that they think is about visionary. The way they think is about how to see the future, not to see only now. Many leaders of the big organizations
I think don't believe that change. It's possible, but if you look at the history, things do change. And if your business is static, you are likely to have issues. Itu yang dikatakan oleh siapa? Larry Page. Larry Page itu siapa? Mr. apa? Mr. Google, ya. Jadi Google juga mengubah dunia. Di perusahaan saya yang satunya lagi, kita juga mendapatkan kesempatan untuk membantu Google untuk masuk ke sekolah-sekolah. Apa yang mereka lakukan? Mereka bayar kita, ya, untuk melakukan Google Apps Education supaya semua sekolah itu menggunakan Google dan termasuk semua mahasiswanya juga menggunakan Google. Then what will happen setelah 5 tahun dari sekarang? Coba ngebayangin deh, apa yang terjadi? Semuanya akan menjadi Google, ya. Itu yang saya katakan bahwa kita nggak boleh hanya melihat daripada hanya satu saja. Karena di sini ada Oracle. Kalau saya nanti ngomong Google terus nggak baik. Oke, harus pakai Oracle kalau untuk yang bisnis. Visionary and breakthrough leaders. Zaman dulu mengenai Martin Luther, mengenai I have a dream, ya. Terus kemudian diikuti oleh Steve Jobs, ya. Almarhum Steve Jobs yang sangat luar biasa, mengubah dari orang yang dikeluarkan daripada perusahaan, kemudian akhirnya bisa menciptakan satu terobosan baru di dunia bisnis, ya. Legendanya, legasinya sangat luar biasa. Makanya kadang-kadang dipecat tuh nggak apa-apa, ya. Jadi yang penting the next levelnya juga bisa grow, ya. Banyak juga yang mengalami hal itu kan, bener nggak? Saya sampai tadi waktu ada di luar, banyak juga yang mengatakan bahwa ya saya sekarang sudah bukan di ini lagi, tapi saya di perusahaan yang baru. Kalau yang namanya human capital itu memang sering terjadi kayak begini. Jadi kalau networking terjadi di luar biasanya agak membingungkan. Sekarang represent perusahaan yang mana gitu loh. Ya, jadi jangan sampai nanti habis lunch time tuker-tukeran kata nama, bisa juga tuker guling ya. Oke. Kita lihat bersama, ini ada satu very short video mengenai visionary leadership, tapi very singkat. Kita lihat bersama. Kita akan lihat bagaimana ini sedikit saja, karena saya ingin ada satu ilustrasi visionary leadership itu seperti yang simpelnya itu seperti apa sih? Dropping like a rock. Our plan is to invent some sort of doohickey that everyone wants to buy. Well, the visionary leadership work is done. How long will your part take? Ya, singkat sekali, bingung kan? Ya, memang sengaja dibuat bingung. Karena yang saya inginkan itu adalah men-trigger how you think about the visionary leaders. Bukan hanya lewat dari video ini. Video ini mengatakan bahwa orang sebetulnya harus memiliki vision, tapi they not only to define, they cannot stop by defining the vision only. Tapi what they need to do actually is to craft the vision and then make it compelling and inspiring and make the people, drive the people towards the visions. And in order to make sure that the organization achieve the vision, they need to do what? They need to be able to empower the people, to align the strategy, and to be able to make sure that they have the discipline executions and as well as embedded the company values. Itu sangat penting sekali. So, visionary leaders is not about only vision, it's about how to create a breakthrough. Maka perusahaan yang biasanya sangat fokus kepada values itu akan menjadi perusahaan yang sangat bagus. Ya, di sini banyak teman-teman saya yang juga sudah menjalankan values itu. Saya boleh lihat siapa aja yang sudah menjalankan values. Wah, Pak Saibun langsung tunjuk paling cepat ya. Oke, luar biasa.
Nah, ini yang saya katakan bahwa in 5 years, what you see is your industry, your organization, your leaders, your people, and yourself. So, great leader didn't predict the future, they create the future. And in NPO, our framework about visionary and breakthrough leaders is started by embody the values. So we need to lead by example, walk the talk, and then realign the strategy, always move forward. And also we need to engage and empower our people, and at the same time, we need to drive executions and performance. Nah, seringkali yang namanya yang paling besar ini adalah wheels yang paling besar itu adalah yang dilihat, yaitu yang kuning. And then we forget about the orange, and we forget about the blue, and we forget about the red. So to envision the future, we need to have these 4 wheels. And visionary and breakthrough leaders also need to see things using 3 lenses. The first one, they need to be able to do the diagnostic. They need to know what is the current conditions and what are the challenges. The next one is about innovation, opportunity, and the strategy. And the third one will be about the vision, on how they can see and they can see the desired future states. So how to see from the diagnostic? First, they need to do a benchmark. They need to do a challenge, and they need to do the assessment. Yeah. Later, Mr. Jack Schutter will share with us what is the power of the assessment, what is the power of diagnostic that we can grow our people through their strengths. And visions and values is very important. The next one is about strategy, the empowerment, and leaders that develop leaders. So this will be what we call developing visionary and breakthrough leaders from within. So we start with the diagnostic. From the first diagnostic, we need to know what is your impact. Know yourself. Yeah, know your organization capability. Know what you do. Yeah, and know what is your future predictions. On the stage 2 and 3 is about vision, values, and strategy. In here, we normally do with our clients on the value visioning. They come and together with all the team, and then we do what we call business transformations, but very focusing on the values. And then we do also the training called value development program, and how we internalizations of that value, we call it a value development program and value inculcations program. After that, after we do a summary, then we have the core values, we have the purpose, we have the brand promises, the strategies, and with that, it will be become a one-page report. So to align the strategy, we need to have the 4D framework. In this 4D framework, it started by driver. What is actually your accelerator? For example, that are you doing a coaching? Are you doing a learning, or are you doing a technology? This is very important. So these are the drivers for making things happen. So meaning that without the coaching, learning, and technology, you can't actually have the accelerator in your organizations. And then the second one is about the demands, the balance. How the people reputation. For example, that many companies actually can create a leaders that they can talk in front of 100 people, in front of 1,000 people, in front of 10,000 people. They create the reputations. And then process about productivity. Discipline. Discipline is about the meeting rhythms. We need to have the again and again meeting rhythms in our daily managing the operational. And the last one is about the decision. The decisions is in 4 areas. One is the decision in people, how happiness and how accountable they are.
how happy and how accountable they are. This is the people. The second one is about the strategy. The strategy is about revenue and growth. And the third one, execution. Execution is about profit and time. And the last one is about cash. Why do we need cash? Because cash is actually our oxygen and is our options. So with that, actually if you want to, I know that everybody is taking notes, but there is a Gezeller's 4D framework. You can go to the one of the booths outside and asking about Rockefeller Habits framework itu seperti apa. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut, ya. Okay, we have already talked about values and visions. Now we talk about empowering. Empowering is about communicating your visions and strategy on your feet and from your seat. Artinya apa? Artinya mampu ngomong pada saat kita berdua maupun kepada banyak orang. So, it is about how to invite, it is about how to inform, and it's about how to inspire. Yeah, that are the things in terms of the communications. Master the three languages. The language of God, morality and integrity. The language of man that inspire others to get on board. The language of the machines, use the best and latest tools machine. So these are the three languages that we need to master. And how to do it? Practice and practice and practice. So everyone has the opportunity to succeed. Benar nggak? Ya, everyone. Ya, setuju nggak? So we coach everyone to do a great performance. So in order to coach everyone for a great performance, what should we do? Number one is we need to do the diagnostic. We need to know where we are. Normally we do it with 360, or we can do it with the diagnostic. We can do with PPA and other things as well. After that, all our leaders need to be able to equip with the coaching skill. And after that, they need to be able to do a development. And at the end, they need to have the evaluations, whether whatever that they do in the coaching session will give the impact or not. So this is one of the case study that we do with one bank. They do what they call success mentoring. So what happened is all account manager or all salesperson is being trained to become a good sales. But if we don't have a good mentor and we don't have a good mentoring system, then that cannot be happen. So what we need to do is how our mentor be able to equip with the mentoring skill. We do a mentoring roadmap program, and we also do the mentoring evaluations. So you can't change the way people think. Benar nggak? Yeah, we can't change the way people think. All you can do is to give them a tools, and he will use that tools in order to change their thinking. Itu yang dikatakan oleh Von Hernis, the father of Grow, yang waktu itu kita undang 2 bulan yang lalu datang ke Indonesia. So with that, this is my last slide. Your success is the focus of our vision. Thank you so much.